welcome once again sa atong Sir Jarrell TV. And I hope nagakanunay kamo nga naa sa maayong kamot kaawal ang atong buhing Dios. And we are always nagaampo nga kita nagalambok sa atong spiritual journey as we study the Word of God. And and I hope nga mo tanaw ka mo sa YouTube channel na to, Sir Jarrell TV YouTube channel, and also sa TikTok TikTok account na to diha, Sir Jarrell, the same Sir Jarrell TV TikTok account. You can click follow, and also sa YouTube you can click subscribe button. Daghang salamat and God bless us all.